ଏବେ ଆସିଯାଇଛି ଦେଖ ମୁଇଁ ଗୋଟେ କଫିରେ ରେଡ୍ କଲର୍ର ହାଫ୍ ଟି ସୁଟ୍ ନେଇ ଆସିଛେ। ଦେଖୁନ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଡିଜାଇନଟା ହେଲା ବରଯାତ୍ରୀ ଡିଜାଇନଟେ। ବରଯାତ୍ରୀ ଡିଜାଇନ ହାତୀର କେତେ କମ୍ବିନେସନ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ବର୍ଡରଟା ବି ଦେଖୁନ୍ ହାଫ୍ ଟି ସୁଟ୍ର କାମ ହେଇଛି। ବଡିଟା ଦେଖୁନ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଯେ ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ କାଁ ହେଲେ ଯେ ଭିଡ଼ିଓ ନାଇଁ ବନାବାର୍କେ 8-10 ଦିନ ଆଜିକେ ହେଇଗଲାନ ନାଇଁ ବନେଇ ପାରୁଥାଏ। ଗୋଟେ କାମରେ ହେନ୍ତି ରହିଯାଇଛେ ଏବେକା ବନେଇ ଦଉଛେ। ଦେଖୁନ୍ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଯେ କଫିରେ ରେଡ୍ ବର୍ଡର 1 ନମ୍ବର ପୁରା ବେଷ୍ଟ କ୍ୱାଲିଟି ହାଫ୍ ଟିସୁରେ ରହବା। ଆଞ୍ଚଲଟା ଦେଖୁନ୍ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଯେ ଟିସୁରେ କାମ ହେଇଛେ। କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଦେଖୁନ୍। ବଡି पूरा फुल टू फुल सेम बॉडी रहवा। जहाँ देखुन बेस्ट क्वालिटी रहवा। जार भी ऑर्डर करवार अच्छे मुझे डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूँ, स्क्रीन में नंबर दूँ, प्राइस भी मेंशन कर दूँ। से आराम से ऑर्डर कर पारे। शाढ़ीर फोटो कहबी देखे दिया हवा। जार बुक करवार अच्छे ताके आम अचिंतार वीडियो कॉल में देखे दिया हवा शाढ़ी के। देखुन केते क्वालिटी बेस्ट लगुच, केते बढ़िया लगुच क्वालिटी। देखुन डिजाइन फुल टू फुल दिशुचे पूरा चक्र हाथीर काम होइछे।